Hello everybody! Ako si Marilyn Aba Flores, President diri sa Bobotan Fisher Folks Association Incorporated, Bobotan, Tubigan, Inita, Misamis Oriental. Ang BFI nga acronyms, bot pasabot Bobotan Fisher Folks Association Incorporated. Kung atong kwintahon, sugod sa pag-register sa amo ang organisasyon sa Securities and Exchange Commission, taon-taon na kay 1991, ang first nga registration niya sa amo pang mga ginikanan sa 1991, Bobotan Fishermen Association. Ya dayon para sa ako, unsa ka importante sa amuang turismo. Inani bitaw mga mananagat ang naadiri og labasira. Panahon nga magdaot ang timpo. So wala man giisda. Ya kani dayon ang sa turismo nga kalihukan, naa man gyud muanhi diri. Kay bisag magdaot ang tempo na may taong muanhi kay bana lang magpahangin, kay nindot maging hangin diri kay fresco. Dayon daghan sud sa mga turista mo nga wanhi diri bisag dili kay nindot among lugar, ilang yad mga kay limpyo para gid sa amo ang turismo dako gid kay katabang. Bisag magsuroy ka lang tubig, magsuroy kag banana chips, mahalin gyud. Inaana gid kay importante ang turismo. Thank you, mabuhay.